हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। आज के आमरा जानबो किछु एनिमल एवं तादेर साउंड माने एनिमल एवं एनिमलदेर डाकके इंग्लिशे की बोले, तादेर साउंडगुलोके इंग्राजीते आमरा की नामे चिनी बा जानी सेटा आमरा आजके शिखबो। चलो भिडियोटा शुरू करा जाक। कैट meow, dog bark, cow moo, pig quank, horse nig, lion roar, sheep bleat, chicken cluck, frog croak আর ribbit, donkey bray, monkey chatter, elephant trumpet, fish grunts এবং hums, bear glue, deer blew, tiger roar, leopard roar, goat bleat, camel grunt, panda bleat, bee buzz, butterfly flutter, duck quack, snake hiss, giraffe bleat or hum, wolf howl, mouse quick, bat clicks, crow cackao, owl hoot, kangaroo চাটলি, পিকক স্ক্রিম। আজ এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। থ্যাংক ইউ।